السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم إلى درس جديد في مكون la conjugaison تحت عنوان le présent de l'indicatif. J'observe et je découvre. Les océans couvrent une très grande partie de la surface de la Terre. Ils abritent beaucoup d'espèces de poissons et de mammifères. Ils nous apportent aussi de la nourriture et des ressources précieuses comme le pétrole. La question 1. Quels sont les verbes conjugués dans ce texte? Alors les verbes conjugués dans ce texte sont couvre, abrite et apporte. La question numéro 2. À quel temps sont-ils conjugués؟ يعني هاد الأفعال شنو هو الزمن اللي صرفناهم فيه. Donc alors ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc الأفعال مصرفة في الحاضر أو لا في المضارع. La question numéro 3. Écrire leur terminaison. إذن غنكتبو مطلوب منا نكتبو النهايات ديال هاد الأفعال. إذن بالنسبة لهاد الأفعال بثلاثة لي تيرمينيزون ديالهم سون à la fois ENT 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 يعني عندهم نفس لي تيرمينيزون حيت راهم كونجيغين avec la troisième personne du pluriel. لا تيرمينيزون هي هذيك اللي مكتوبة باللون الأحمر ENT. La question 4. À quel groupe appartient-il؟ يعني هذه الأفعال إلى أي مجموعة تنتمي هذه الأفعال؟ كنعرفوا بالفرنسية فيها ثلاثة ديال لي جروب. بروميي جروب هما اللي كيتسالاو ب او ار، دوزيام جروب هما اللي كيتسالاو ب اي ار ياك، وكيكونوا فيهم اي دوز اس في لو بريزون دو لانديكاتيف، و لي فيرب دو تروزيام جروب هما لي فيرب ايريغولي. إذن بالنسبة لو فيرب الأول اللي هو couvrir l'infinitif ديالو couvrir c'est un verbe de troisième groupe. الثاني c'est le verbe abriter كيتسالى ب او ار verbe de premier groupe، و الفيرب الأخير apporte c'est verbe de premier groupe aussi c'est le verbe apporter. Quels sont leurs infinitifs؟ يعني شنو هو المصدر أو الأصل ديال هاد الأفعال؟ دونك قلناهم. Donc couvre c'est le verbe couvrir, abrite c'est le verbe abriter, apporte c'est le verbe apporter. إذن قلنا هاد لي verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. كنعرفوا بأن في لو بريزون دو لانديكاتيف نسبق لنا قرينا في المستوى الرابع في المستوى الخامس قرينا لو بريزون دو لانديكاتيف خاصة ديال لي فيرب دو بروميي جروب. دونك بالنسبة لي فيرب دو بروميي جروب كنعرفوا بأن لي تيرمينيزون في لو بريزون هما او او اس او او ان اس او زد اي او ان تي. هذا بالنسبة لي فيرب دو بروميي جروب. أما لي فيرب دو دوزيام جروب لي تيرمينيزون ديالهم هما اي اس اي اس اي تي اي دوز اس او ان اس اي دوز اس او زد اي دوز اس او ان تي. بالنسبة لي فيرب دو تروزيام جروب اللي سميتهم لي فيرب ايريغولي يعني أفعال غير منتظمة ما عندهمش قاعدة خاصة كنلقاو فيها مجموعة ديال الأنواع ديال الأفعال، كنلقاو مجموعة ديال لي تيرمينيزون. كاين فيهم اللي كيتسالاو ب اس اس ما كاينش مع لا تروزيام بيرسون كاين او ان اس او زد او ان تي. كاين اللي كنلقاو فيهم اكس اكس تي او ان اس او زد او ان تي ايتترا. دونك كاين مجموعة ديال الانواع ديال لي تيرمينيزون. دابا غادي ننتقلوا للفقرة الثانية ديال جو مانيبول اي جو ريفليشي. Je relève dans le texte de lecture, page 76, les verbes conjugués au présent de l'indicatif. غادي نرجعوا مرة أخرى للصفحة 76 دائما. غادي نلقاو les verbes conjugués dans ce texte. Les verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif ونكتبوهم. إذن بعد الرجوع إلى النص لقينا بعض الأفعال. إذن الأفعال اللي راهم conjugués في le présent راهم قلال. على حقاش سي ان تكست ديسكريبتيف والتكست ديسكريبتيف كنستعملو فيه أكثرية
l'imparfait. Donc كاين d'autres verbes ولكن راهم conjugués في l'imparfait. Donc les verbes اللي عندنا في le présent هما se dit, doit, écourche, immigrer. Donc on a 4 verbes dans ce texte qui sont conjugués au présent de l'indicatif. في l'exercice numéro 2 قال que je classe ces verbes dans le tableau suivant. قلنا هاد الافعال اللي لقيناهم غادي نصنفوهم في هاد الجدول اللي عندنا فيه le verbe يعني le verbe conjugué le radical. الراديكال هو الجزء الغير متغير في الفعل. لي تيرمينيزون هما النهايات ديال الفعل اللي كيتغيروا على حساب لي طون. و لو جروب هو يعني المجموعه ديال الفعل، واش المجموعه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. غادي نبداو باول فعل في اللائحه اللي هو سو دي. دونك هاد لو فيرب سو دي سي ان فيرب برونومينال. كاع لي فيرب اللي كيبداو بسو كيتسموا لي فيرب برونومينال. دونك هاد لو فيرب سو دي لو راديكال ديالو هو دي. دونك الجزء اللي ما كيتبدلش في هاد الفعل هو دي. التيرمينيزون ديالو هو تي. دونك كيتسالى تي حيت سي ان فيرب de troisième groupe. Donc le groupe c'est le troisième groupe. Le deuxième verbe c'est doit. Le radical de ce verbe c'est d. يعني الجزء اللي ما كيتبدلش هو d. و les terminaisons ديالها هي t. Le verbe devoir c'est un verbe de troisième groupe aussi. Le verbe suivant c'est le verbe écourche. Donc écourche, le radical dialogue c'est écourche sans e. Ou les terminaisons هما e. هنا le verbe écorcher c'est un verbe de premier groupe. Le dernier verbe c'est migrer. Donc migrer, le radical ديالو هو migre. Les terminaisons هما it. Verbe de deuxième groupe. Le présent est un temps de l'indicatif. Ces terminaisons varient selon le groupe auquel appartient le verbe. إذن قلنا لو بريزون وما يقابله في العربية المضارع ولا الحاضر هو واحد الزمان كيكونوا فيه لي تيرمينيزون. سي تيرمينيزون فاري سولون لو جروب اوكيل ابارتين لو فيرب. يعني كل فيرب كيكون عنده واحد النهايات حسب المجموعة اللي كينتمي ليها. فمثلا عندنا اكزامبل لي فيرب دو بروميير جروب عطاونا لو فيرب ايمي كنقول j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Donc les terminaisons في هذه الحالة هي e, es, e, ons, ez, ent. مثلا les verbes de deuxième groupe finir par exemple كنقولوا fini, fini يعني je finis, tu finis, il finit عندنا es, es, it. Nous finissons, vous finissez, ils finissent يعني et les terminaisons هما i2s ons i2s ez i2s ont. اما les verbes du troisième groupe كنلقاو مجموعه ديال الانواع. عندنا par exemple le verbe mettre كنقولوا je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, elle met. كنلاحظوا les terminaisons هما s, s ثم la troisième personne ما عندهاش les terminaisons ثم ons, ez, ent. عندنا كذلك le verbe prendre كنقولوا je prends, tu prends, il prend. كنلاحظوا ts, ds, d. Nous prenons ons, vous prenez ez, elles prennent ent. Puis عندنا le verbe pouvoir je peux, tu peux, x, x. Elle peut, t. Nous pouvons ons, vous pouvez ez, elles peuvent ent. لاحظوا بأن les verbes de troisième groupe علاش كيتسموا les verbes irréguliers. لاحظوا بأن كتلقاو في الراديكال كيتبدل بين une personne et une autre. يعني ما كيحافظش على نفس الراديكال. غادي ندوزو للفقرة ديال جو مونطرين باش ندربو شوية على هادشي اللي شفناه. دونك عندنا جون pour le verbe correctement conjugué au présent de l'indicatif. عطاونا des phrases فيهم des verbes qui sont conjugués. حنا غادي نختارو الصيغة اللي راها مكونجيغي ولا مصرفة بشكل صحيح. دونك عندنا لا phrase الأولى l'école écologique se trouve avec E ou bien se trouve avec ES à côté d'un site biologique. Donc on a le verbe
خص يتكونجيغي على حساب لو برونون elle حيت l'école راه féminin donc خص تكون le pronom féminin singulier. Donc le verbe se trouver c'est un verbe de premier groupe donc مع la pronom elle c'est يولي se trouve donc خصنا نكونجيغو se trouve avec e. حيت الا قلنا se trouve avec es هادي خاص بلو pronom tu. Donc هنا الصيغة الصحيحة هي se trouve. Donc la deuxième phrase Ahmed prend soin de sa petite plante. يعني أحمد كيهتم بالنبتة الصغيرة ديالو. Donc أحمد هنا إلا جينا نعوضو بالبرونون دونك غادي نعوضوه ب elle singulier elle singulier. Donc هنا الصيغة الصحيحة هي prend اللي مكتوبة بالدي sans s. La phrase 3 Samia veut ou la veut devenir une écologiste. Samia c'est un nom féminin. Donc là je نعوضوه غادي نعوضوه ب elle féminin singulier. Donc هذا le verbe vouloir verbe du troisième groupe. Donc avec la troisième personne il prend t à la fin. Donc suite celle-là بالت. Donc غادي نقولوا Samia veut devenir une écologiste. La phrase D vous êtes ou là vous sont respectueux envers la nature. Donc on a le pronom vous. Donc le verbe être في le présent كنقولوا vous êtes وماشي vous sont حيت sont كتكون مع le pronom elle ديال pluriel. Donc غادي نقولوا vous êtes respectueux envers la nature. Deuxième exercice, je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. إذن في هاد التمرين هذا عطاونا جمل فيهم دي فيرب à l'infinitif خصنا حنا نكونجيغوهم ونردوهم في le présent. Donc on a la première phrase je le verbe aimer la nature. Donc هنا le verbe aimer c'est un verbe de premier groupe avec je le premier pronom du singulier. Donc غادي تولي j'aime la nature. La deuxième phrase, on a tu le verbe souhaiter, verbe de premier groupe. Donc, verbe de premier groupe, le présent, مع tu, qui es. Donc, tu souhaites, es à la fin, devenir un vétérinaire. Devenir un vétérinaire, يعني بغيتي تولي طبيب بيطري. C'est vous, le verbe préserver, verbe de premier groupe aussi, les arbres. Donc, préserver le présent, غادي تاخد EZ, donc غادي تولي vous préservez les arbres. D. Nous, le verbe être, responsable de nos actes envers l'environnement. Donc, le verbe être le présent كنقولوا nous sommes responsables de nos actes envers l'environnement. يعني نحن مسؤولون على أفعالنا تجاه البيئة. Je m'évalue. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. في هاد التمرين عندنا واحد النص عطاونا فيه دي فيرب à l'infinitif حنا خصنا نكونجيغوهم في لو بريزون بحال داكشي اللي درنا في التمرين السابق. دونك عندنا l'écologie le verbe être. Donc l'écologie هنا ممكن نعوضوها بالpronom elle singulier. Donc غادي نقولوا l'écologie est une science qui علم يعني علم البيئة هو علم une science qui étudie دائما هاد le verbe كيرجع على l'écologie donc la troisième personne du singulier. Donc est une science qui étudie la relation entre les êtres vivants et le milieu dans lequel il يعني هاد العلم كيدرس العلاقة بين الكائن الحي والوسط اللي كيعيش فيه et le milieu dans lequel ils vivent. هنا le verbe vivre غادي نكونجيغو مع elle pluriel حيت قالك et le milieu dans lequel elles vivent. elle يعني ديال البلوريال كترجع على les êtres vivants الكائنات الحية. elle le verbe participer verbe de premier groupe. هنا il كترجع على la science العلم. La science
nom féminin. Donc غادي نقولوا elle participe عنده E à la fin à la protection de l'environnement. يعني تساهم أو لا تشارك في حماية البيئة. Les écologistes علماء البيئة le verbe sensibiliser verbe de premier groupe غادي نقولوا sensibilise au nt à la fin les gens الناس يعني كيحسوا كيديروا عملية تحسيس les gens à la préservation des ressources naturelles comme l'eau et l'air كيوعيو الناس باش يحافظوا على الموارد الطبيعية بحال الماء والهواء. Elle, le verbe falloir, verbe de troisième groupe, donc غادي نقولوا il faut être une personne responsable et respectueuse envers la nature. يعني خصنا نكونوا شخص مسؤول ومحترم للطبيعة pour comprendre باش نفهموا ce que le verbe dire, verbe de troisième groupe, les écologistes. Donc les écologistes هما les كيديروا le verbe dire. Donc pour comprendre ce que disent les écologistes. إنكا غادي نكونوا سالينا la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif. ننتقل إلى التمرين الثاني. قالك j'écris une phrase avec un verbe conjugué au présent de l'indicatif. في la première phrase نكتبوا verbe du premier groupe, في la deuxième phrase verbe de deuxième groupe. إذا ناخذ المثال التالي مثلا la forêt procure de l'air pur. يعني الغابة تعطينا يعني هواء نقيا. يعني البريزون دو لانديكاتيف جمل أي جملة تقريبا خديتيها تلقى فيها لو بريزون دو لانديكاتيف. verbe de deuxième groupe نقولوا مثلا les arbres grandissent jour après jour. Donc on a le verbe اللي عندنا هو le verbe grandir, verbe de deuxième groupe. بالنسبة للو verbe de troisième groupe ناخذ مثلا الجملة التالية les marguerittes et les coquelicots couvrent le champ vert. Couvre, c'est le verbe de cette phrase. C'est un verbe de troisième groupe. C'est le verbe couvrir à l'infinitif. Donc, il se termine par IR. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس ديال لو بريزون دو لانديكاتيف. أتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا الشيء. وفي الحقيقة ماشي حاجة لأن لو بريزون دو لانديكاتيف قريناه في مستويات أدنى وبالتالي كيكون عندنا واحد الفكرة على هاد لو طون هذا. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء. إذا لنا لقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.